अर्पिता महेश्वरी मैम नमस्ते। हेलो मैम, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो प्रियंका भट्टाचार्य। সবাই ঠিক দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন? একটু জানাবেন প্লিজ। নমস্কার, শুভ দুপুর। সোমা চক্রবর্তী। কি হেয়ার স্টাইল খুব ভালো লাগছে, বয়স অনেক কম লাগছে, ওই জন্যই তো করলাম। ওই জন্যই তো কমলাম, বড্ড বেশি বয়স্ক লাগছিল, তাই জন্য হেয়ার স্টাইলটা চেঞ্জ করে ভাবলাম যদি একটু ছোট হওয়া যায়। অ্যাকচুয়ালি আমার কার্লি হেয়ার ভীষণ পছন্দ, খুব ভালো লাগে, তাই আমি মাঝে মাঝে এটা করি। আপনারা মাঝে মাঝেই আমাকে দেখবেন। সবাই ওয়েলকাম টু আওয়ার লাইভ। কাব্যলিপি বুটিক से मैं লিপি সাহা, কাব্যলিপি বুটিক থেকে লিপি সাহা। আর অল মিক্স ব্যাগ কালেকশন, সব রকম শাড়ি থাকবে, বাজেট ফ্রেন্ডলি টু হাই রেঞ্জ, সব রকম শাড়ি নিয়ে এসেছি। আপনারা দেখুন, ভালো লাগলে বুকিং করে নেবেন অবশ্যই করে। আর বুকিং নাম্বার, प्रोसीड्योर सब কিছু বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে। बुकिंग नंबर और प्रोसीड्योर दोनों आप लोगों को बता दे रहे हैं। यूट्यूब में भी आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। ज्वेलरी बाय एसएससी, ज्वेलरी बाय एसएससी, यस शॉप क्लियर। थैंक यू। আপনার শাড়িটা কি ফ্যাব্রিক বলছি, আমার শাড়ি ফ্যাব্রিক বলবো, মেটেরিয়াল ডিটেইলিং আপনাদেরকে জানাবো, এবং প্রাইস সবটাই বলবো। শুধু একটু সঙ্গে থাকতে হবে, আর আরো অনেক শাড়ি দেখার জন্য সঙ্গে থাকতে হবে। ইউটিউবে যারা জয়েন করছেন তারা প্লিজ 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 সবাই একটু বুকিং নাম্বারে বুকিং করবেন, আর আমাদের অ্যাড্রেস আর বুকিং নাম্বার আপনাদেরকে बोलते থাকবো। योर साड़ी प्राइस, यस मैम बताऊंगी मैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर जाइए, मैं मेरे साड़ी का प्राइस आप लोगों को बताऊंगी, और साड़ी का डिटेलिंग भी मैं आप लोगों को दूंगी। पहले प्रोसीड्योर बता दें आप लोगों को। बुकिंग कीजिएगा 9830772282 एंड 8100360823। बुकिंग नंबर and my address काव्यलिपि बुटीक, मियाँ बे रोड, चुचुड़ा, हुगली, वेस्ट बंगाल, पिन 712101। मैं हुगली डिस्ट्रिक्ट चिंसूरा से हूँ, इसको चुचुड़ा भी बोलते हैं। तो आप लोग बुकिंग कीजिएगा और मेरा शॉप विजिट कीजिए, एसएससी का शॉप विजिट कीजिए, दोनों एक साथ है शॉप। और दोनों का प्रोसीड्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, जेंट्स कुर्ता एंड ब्लाउज, सारा कॉम्बो पैक आप लोगों को एक ही छत के नीचे मिलेगा। সকলকে রিমেলি অনেক ভালোবাসা, সবাইকে, सबको वार्म वेलकम। प्रेरणा सिंह मैम नमस्ते। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत प्यार। सब कोई शेयर कीजिए, सबका प्यार चाहिए, और बहुत खूबसूरत साड़ी देखने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। सुजाता दी केमन आछो? दारुण लागছে, थैंक यू।
থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ সবাই, সবাই চলে এসো। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाइए सब कोई। ফার্স্ট আমি আমার শাড়িটা দিয়ে স্টার্ট করব। আজকে আপনাদেরকে পিওর নন पियोर सबटाई দেখাবো। पियोर भी दिखाएंगे और नॉन पियोर भी दिखाएंगे। अगर आपका देखने का कोई भी रिक्वायरमेंट रहा कुछ भी साड़ी तो आप जरूर हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपको वो दिखाने की, ठीक है। আর সবাই কিন্তু শেয়ার করবেন, কেউ কিন্তু শেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ। ইয়োর শাড়ি ইজ ভেরি বিউটিফুল, থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। আমি স্টার্ট করি। দেখাতে দেখাতে আপনাদের সাথে অনেক গল্প করব, অনেক কথা। অ্যাজ ইউজুয়াল প্রত্যেকটা লাইভে আমি বকবক করতে থাকি আপনাদের সাথে, আর কোথাও আপনাদেরও নিশ্চয়ই সেই ভালো লাগাটা ভালোবাসাটা সঙ্গে থাকে বলে সেটা আরো প্রাণবন্তভাবে করতে পারি। আর আজকেও ওয়েডিং স্পেশাল, আর বিয়ে বাড়ি যে কোনো অনুষ্ঠান বাড়ি মানে সব রকম শাড়ির সম্ভার। তো সব রকম শাড়ির সম্ভার মানে কাব্যলিপি বুটিক, আর সব রকম ज्वेलरी माने यशस्वी ज्वेलरी। तो मेरा ज्वेलरी है यशस्वी ज्वेलरी का, ओनर बाय प्रियंका भट्टाचार्य। बुकिंग नंबर है 8420666128। मैं हर वक्त अपना डिटेलिंग और मेरे ज्वेलरी का डिटेलिंग जो यशस्वी ज्वेलरी का है, मैं दोनों एकदम क्लियर आप लोगों को बताती हूँ ताकि कोई भी समझने में गलती ना हो आप लोगों से। ओके, योर साड़ी पीपी any other color option? Yes ma'am, but different design is different color option. Price please just wait ma'am, बताती हूँ। फर्स्ट শাড়ি मेरा শাড়ি স্টার্ট করলাম। প্রথম শাড়ি আমার শাড়ি, প্রথম শাড়ি আমার শাড়ি। আমি একটা পিওর কোরওয়াই গাদওয়াল পরেছি। ये प्योर कोरवाई गादवाल है, एकदम 5th and 6th प्लाई का गादवाल है, हैंड वूवन गादवाल है। ये कोरवाई गादवाल है। ये अंदर का जो कलर है लाइट क्रीम कलर है, इसमें चेक्स है और सिल्वर और कॉपरिस गोल्ड बूटा है। আমি একটু বেশি হিন্দি বলছি এই কারণে যে ইউটিউবে এখন আমাদের প্রচুর দর্শকরা দেখেন, বেশিরভাগটাই নন বেঙ্গলি থাকেন, তাই মাঝে মাঝে একটু হিন্দিটা বলি। দীপাদিকে দেখলাম, দেবজানী তালুকদারকে দেখলাম। ও তুমি চিনতে পারছো না? বুম করে একটা খুশি। রাখি গোস্বামীকে দেখলাম। সকলকে সকলকে অনেক 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 ভালোবাসা। ফার্স্ট শাড়ি আমার শাড়ি একটা পিওর कोरवाई गादवाल পরেছি, एकदम 5th प्लाई गादवाल, टोटली हैंड वूवन साड़ी है। इसका ये पल्ला है, देखिए ये प्योर कोरवाई गादवाल है। मैं हर वक्त साड़ी का डिटेलिंग पूरा बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और आप लोग ठीक से देख के ले सके। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग हम लोग को ऑनलाइन देख के लेते हैं, तो साड़ी का डिटेलिंग, साड़ी का थिकनेस सब कुछ आपको बता के हम लोगों को देना चाहिए। सुजाता चैटर्जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। राखी गोस्वामी थैंक यू, সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখুন অপূর্ব সুন্দর। একটা সেকেন্ড আমি একটা জিনিস just a minute। সবটাই আজকে অফ ডে, সবটাই একা একা করছি, তো সবাই একটু সঙ্গে থাকবেন प्लीज प्लीज। बुकिंग नंबर पे बुकिंग कीजिएगा, स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कीजिएगा। ओके, देवजानी घोष की बोलছে गुड आफ्टरनून। यस गुड आफ्टरनून दीपादी, गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून। সবার কাছে লাভ রিঅ্যাক্ট চাই। পিওর হ্যান্ড উবন কোরওয়াই গাদওয়াল, পিওর হ্যান্ড উবন কোরওয়াই গাদওয়াল। অল ওভারটা চেকসে থাকছে, অল ওভারটা চেকসে থাকছে एंड पेजली बूटा, सिल्वर एंड कॉपर इज गोल्ड पेजली बूटा। ये रहा टेम्पल बॉर्डर, कुट्टू बॉर्डर के साथ। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ये इसका ब्लाउज पीस नहीं है, इसका ब्लाउज पीस इसके रनिंग में है और मैं ये अपना ब्लाउज पीस पहनी है। ये भी आप लोग ले सकते हैं। ये प्योर काट दाना का सिल्क का ब्लाउज है। ब्लाउज का प्राइस है 3100, साड़ी का प्राइस है 16900।
साड़ी का प्राइस है 16,900। प्योर हैंड वुवन कोरवाई गादवाल, प्योर हैंड वुवन कोरवाई गादवाल, 16,900 इज अ प्राइस। एकदम एक्सक्लूसिव साड़ी है ये गादवाल, बहुत एक्सक्लूसिव है और आप लोग लीजिए, किसी एक को ही मिलेगा, रिपीट बुकिंग हम नहीं लेंगे। और मैं आप लोगों को प्योर गादवाल भी दिखाऊंगी, सेमी गादवाल भी दिखाऊंगी, दोनों दिखाएंगे हम आप लोगों को। आप लोग अपने हिसाब से बुकिंग कीजिएगा। आइए मसरू कातान दिए आज के शुरू करबो। একটা খুব সুন্দর রেডিজ মসরু কাতান এন্ড রোজেস ফ্লাওয়ার বেস মোটিভ মসরু কাতান, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা, অসম্ভব সুন্দর। আমি যখন শাড়িটা এসছে আমি তখনই ভালো করে দেখছিলাম, এত সুন্দর ইচ্ছে হচ্ছিল পরতে। খুব সুন্দর মসরু কাতান, দেখুন মেরুন কালার। কালকেই বোধহয় না পরশু বোধহয় কেউ অনেকে মেরুন কালার শাড়ি চাইছিলেন, আমি তখন দেখাতে পারিনি, দু একটা দেখিয়েছিলাম, আজকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দীপাদি ওয়াও ডার্লিং, থ্যাংক ইউ দীপাদি, থ্যাংক ইউ রাখি, সবাইকে থ্যাংক ইউ सो मच। प्लीज शेयर कीजिएगा सब लोग। देखिए ये प्योर मसरू का तान है और प्राइस है 8,800, एकदम मरून कलर का है। ये रहा इसका पल्ला, ये रहा इसका पल्ला पोर्शन, पूरा सिल्वर में काम किया गया है, टोटली सिल्वरे काज करा। मसरू काताনের কোয়ালিটি নিয়ে বলার কিছু নেই, এতটাই ভালো কোয়ালিটি হয়। ये रहा पूरा साड़ी, बहुत अच्छा साड़ी है, आप लोग लीजिए, बहुत अच्छी साड़ी आप लोगों को मिलेगी और क्वालिटी बहुत खूबसूरत क्वालिटी है। ये देखिए, ये रहा ऑल ओवर साड़ी, पूरा सिल्वर में काम किया गया है, পুরোটা সিলভারে কাজ। এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, ভীষণ সুন্দর আঁচলটা, অপূর্ব সুন্দর আঁচল, এবং তার সাথে থাকছে এরকম ব্লাউজ পিস। বানি মজুমদার দি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর এইটা থাকছে ब्लाउज पीस, ये रहा इसका ब्लाउज पीस। 8,800 इज अ प्राइस, 8,800 इज अ प्राइस। देखो मसरू कातान পুরোটা জাল করে কাজ করা, ये पावर लूम का साड़ी है, नॉटे हैंडलूम एंड गुलाब बॉर्डर, रोजेस बॉर्डर एंड रोजेस बुटा, পুরোটা একদম রোজ বুটা করা রয়েছে। পুরো শাড়িটা এরকম ভাবেই যাবে। জবাদি থ্যাংক ইউ, নিউ লুকের কিছু নেই। থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। যাদের ভালো লেগেছে তারা একটা লাভ রিয়াক্ট দিয়ে কমেন্ট করুন। দেখুন ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। আজকে চিলড্রেন্স ডে, আজকে আমি সবটা সাজুগুজু করেছি আমার বাবুর জন্যে। আমার বাবু আমাকে দেখলে খুব খুশি হতো, আমি যাব তার সাথে দেখা করতে। আমার বাবুর জন্যে আমি সব সাজুগুজুটা আজকে একদম ফ্লোলেস ভাবে করেছি আমার বাবুর জন্য। দেখুন 8,800 इज अ प्राइस, 8,800 इज अ प्राइस। बहुत खूबसूरत मसरू कातान है, 8,800 इज अ ब्लाउज पीस। कलर बहुत अच्छा है, वेलवेट मैरून कलर का है, वेलवेट मैरून है, एकदम रोज के तरह मैरून कलर है, एकदम গোলাপের মতন এই মেরুন কালারটা। তো আপনারা নিন, ভালো পাবেন এটুকু বলতে পারি। সেমিটা সব দেখাবো। ফার্স্টেই আপনাদেরকে বলে রেখেছি যে আজকে মিক্স ব্যাগ কালেকশন, আর সব রকমের শাড়ি আছে। তত্ত্বের শাড়ি মানেই সব রকমের শাড়ি। येलो साड़ी सो नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सेमी तसर में आपको दिखा रहे हैं, देखिए ऑल ओवर कटवर्क एंड मशीन एम्ब्रॉयडरी, ऑल ओवर कटवर्क एंड मशीन एम्ब्रॉयडरी। कलर इज पेस्ता ग्रीन कलर, बहुत खूबसूरत एक माइल्ड कलर है। और मेरा नेक पीस भी आप लोग बुकिंग्स कर सकती हैं। ये रहा ইয়ারিং, ये रहा नेक पीस, ইয়ারিং एंड नेक पीस। প্রাইসটা জানার জন্য একটু এসএসসি তে কল করে নেবেন বা বুক করে নেবেন, 8420666128। দেখুন
এইটা থাকছে অল ওভার শাড়ি एकदम पेस्ता ग्रीन कलर है, पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी एंड कटवर्क के साथ है, पूरा कटवर्क के साथ है। देखिए ये पूरा जाल कटवर्क है, ऐसे रहेगा पूरा साड़ी। ये रहा ভীষণ সুন্দর এই শাড়িগুলো, আমার খুব ভালো লাগে, খুব রিজনেবল প্রাইসে এবং খুব গ্ল্যামারাস শাড়ি। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, ये रहा ब्लाउज पीस और पूरा साड़ी ये है ऑल ओवर साड़ी। এই থাকছে পুরো শাড়ি, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। 4800 ইজ দ্য প্রাইস, 4800 প্রাইস। totally stitching, totally machine embroidery, 4800 is the price। সোমা দাস শাড়িটা খুব সুন্দর, শুয়ে থাকো চুপচাপ, প্রচুর শরীর খারাপ। দেখো ভীষণ সুন্দর শাড়ি দেখাচ্ছি, 4800 is the price। ইউটিউবে কেউ এত বড় একটা কমেন্ট করেছে, ও মা দিদি তোমায় একদম অন্যরকম লাগছে, খুব ভালো মাঝে মাঝে লুক। হ্যাঁ 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 একদম তোমাদের জন্যই তো করি, তোমাদের জন্যই তো করি, আমার সব ইন্সপায়ারিং হচ্ছে তোমরা, তোমরা সবটা। আচ্ছা আজকে রেশম চেকও কিছু দেখাবো। আর সোমাদি একদম বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখো, আমার খুব ক্লোজ বন্ধু বলুন, বোন বলুন। সোমা ওর শরীরটা খুবই খারাপ, তো ওই জন্য ওকে শাসনটা করছি। দেখুন रेशम चेक, এটা আমাদের খুব ভাইরাল শাড়ি, ये साड़ी बहुत वायरल साड़ी है रेशम चेक, आप इसको रेशम कोटा भी बोल सकते हैं। এটা ভীষণ ভাইরাল শাড়ি আমাদের, আমরা কত হাজার পিস যে করে দিয়েছি তার কোনো ঠিক নেই। এখন আমাদের আবার রিস্টক হয়েছে, আপনাদের যাদের দরকার আপনারা নেবেন। প্রাইস থাকছে 2950, প্রাইস ইজ 2950। আফটার ডিসকাউন্টই প্রাইসগুলো কিন্তু বলছি সবকটা। প্রাইস ইজ 2950। কি অনিন্দিতা কি বকবক করছে, স্টাইল মাধুরী দীক্ষিত মার দেবো তোকে, আজে বাজে বকা শুরু করেছিস। देखो भीषण सुंदर रेशम चेक्स और ये मशीन एम्ब्रॉयडरी में है। 2950 इज द प्राइस। ऑल वाइल्ड আমাদের শিপিং হয়, অল ওভার ইন্ডিয়াতে শিপিং ফ্রি আছে। অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট করে বাই কুরিয়ার আপনারা সব জায়গায় আমাদের শাড়ি নেবেন, ওকে, সব জায়গায় আমাদের শাড়ি নেবেন। আর একটা হ্যান্ডওয়ার্কের কাজ দেখাবো রেশম চেকেতে, टोटलटा हैंड लंबानीते करा रेशम चेक्स दिखा रहे हैं आप लोगों को। मशीन का भी वर्क दिखाएंगे, हैंड का भी काम दिखाएंगे। ভালোবেসে যদি একদম তোমরা তো আমার স্নেহের, অনেক আদরের, অনেক ভালোবাসার। আমার যারা এখানে দিদি বোন যারা দেখছে প্রত্যেককে আমার অনেক আদর, অনেক ভালোবাসা, অনেক স্নেহ। আর আজকে চিলড্রেন্স ডে, তাই সব বাচ্চাদের অনেক অনেক আদর। আমার সব দিদি বোনের ভাইদের বাচ্চাদের অনেক আদর, অনেক আদর। দেখুন এটা রেশম চেক, এটা টোটাল হ্যান্ড ওয়ার্কে থাকছে, বুলিয়ান বুটার সাথে পার বর্ডারটা পুরো কাঁথা স্টিচের জিগজ্যাগ মোটিভের করা, সিকোয়েন্স বসানো পুরো শাড়িটা। এই থাকছে, এইটা থাকছে आंचलेर पोर्शन, এইটা থাকছে आंचलेर पोर्शन। ये टोटल हैंड एम्ब्रॉयडरी है, देखिए बहुत अच्छी साड़ी है। और इसका ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट में है। এইটা থাকছে এর ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসটা কন্ট্রাস্টে, আঁচলটা খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর আঁচলটা। 3100 is the price, single piece। কেমন, এটা ডাবল পিস হবে না, সিঙ্গেল পিস। 3100 is the price। আর একটা রেশম চেক দেখাবো, অনেকদিন রেশম চেক দেখাইনি। এটা আমাদের খুব পপুলার একটা শাড়ি, রেশম চেক। বিগত 10-12 বছর ধরে একভাবে রেশম চেকে কাজ করছি এবং এর দেখুন কালার কম্বিনেশন এত সুন্দর হয় যে আপনারা সব টাইপস অফ প্যাটার্ন, ওকেশন অ্যান্ড ডে অ্যান্ড নাইট সবেতেই পরতে পারবেন, এতটাই ভালো। এবং বিয়ে বাড়িতে দেওয়ার জন্য খুব ভালো। সবসময় সবাই ডিপ কালার পরবেই এমন তো কোনো কথা নেই। দেবযানী ঘোষ খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ দেবযানী দি। এবং সবাই একটু শেয়ার করুন প্লিজ,
সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু শেয়ার করতে। দেখুন ऑल ओवरটা মেশিন एम्ब्रॉयडरी, ऑल ओवर फ्लोरल काज, ऑल ओवर मशीन एम्ब्रॉयडरी। ये रहा पल्ला पोर्शन, टोटली मशीन एम्ब्रॉयडरी का है। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस। प्राइस है 3200, प्राइस है 3200। आप चाहें तो इसको येलो ब्लाउज के साथ भी पहन सकती हैं। हम लोग ब्लू ब्लाउज दिए हैं, देखिए मेरे येलो ब्लाउज के साथ भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खिला खिला लगेगा। 3200 इज अ प्राइस। যার যেটা পছন্দ দ্রুত বুকিং করে নেবেন। মানসি বোস ম্যাম, দিদি योर শাড়িস পিপি 16900 ম্যাম। পিওর কোরওয়াই গাদওয়াল, পিওর কোরওয়াই গাদওয়াল 16900 ইজ আ প্রাইস। পিওর কোরওয়াই গাদওয়াল। আমি সেমি গাদওয়াল দুটো দেখাবো, পিওরও দেখাবো, কিন্তু এখন আমি সেমি গাদওয়াল দেখাচ্ছি আপনাদের। সেমি হলো খুব ভালো কোয়ালিটি, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। ये सेमी गादवाल हम आपको दिखा रहे हैं। जस्ट वाओ, एक लाजवाब गादवाल हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए এগুলো সেমি সিল্ক গাদওয়াল, সেমি সিল্ক গাদওয়াল জাস্ট অসম্ভব সুন্দর, মানে কোনো কথা হবে না। এত সুন্দর এই গাদওয়ালটা, এত সুন্দর, এত সুন্দর এই গাদওয়ালটা। योर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए सेमी गादवाल दिखा रहे हैं, इज अ ब्यूटीफुल गादवाल एंड कांची बॉर्डर के साथ है ये गादवाल। टोटली कांची बॉर्डर, टोटली कांची बॉर्डर। प्राइस है 4000, प्राइस है 4000। ये रहा इसका पल्ला, बहुत खूबसूरत कलर है, एकदम टिल ब्लू कलर का है। ऑल ओवर में रुद्राक्ष एंड पेजली बूटा किया गया है, रुद्राक्ष एंड पेजली बूटा पूरे শাড়ি में ऐसे है। পুরো শাড়িটা এরকম থাকবে, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। সিল্ক গাদওয়াল দেখুন, সব সময় কেউ 15-20 হাজার টাকার গাদওয়াল পরবে এমন কোনো কথা নেই। ওলে বাবা কি মিষ্টি লাগছে দীপাঞ্জনা, তোরাও আমার বাবুকে অনেক আদর দিস। আজকে চিলড্রেন্স ডে, অনেক ভালোবাসা। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি, ओनली प्राइस इज 4000। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, टिल ब्लू कलर का है ब्लाउज पीस और पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। ये रहा पल्ला, देखिए बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत खूबसूरत साड़ी है। सेमी सिल्क गादवाल, सेमी सिल्क गादवाल। बजट साड़ी भी शो कीजिए। यस मैम, बजट फ्रेंडली साड़ी दिखा रहे हैं मैम। देखिए हर बजट का साड़ी हमारे पास रहता है मैम, थोड़ा सा होल्ड हो जाइए। देखिए मैं बहुत सी साड़ी ली हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। बहुत सी साड़ियां हैं मैम और हर टाइप्स का साड़ी आपको मेरे पास मिलेगा। थोड़ा सा साथ रहिए मैम, थोड़ा कमेंट्स करते रहिए, कुछ अगर आपको देखना है वो भी हमें बताइए मैम। आप এটা আরেকটা is a very nice color combination and very popular color, very popular color। पैरोट ग्रीन एंड रानी, पैरोट ग्रीन एंड रानी कॉम्बिनेशन, जस्ट वाओ, एक कॉम्बिनेशन है। सेमी सिल्क गादवाल देखिए, बहुत बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। एकदम छोटा छोटा फुलकारी बूटा एंड पार बॉर्डर, पूरा कांची पार बॉर्डर है। ये टोटली कांची पार बॉर्डर है। তোমার রেশম চেক দীপাদি আর আমার বাক্স ভর্তি। হ্যাঁ সত্যি কথাই, দীপাদি তো বোধহয় কয়েকশো নিয়েছে, তুমিও প্রচুর নিয়েছো শাড়ি রেশম চেক। দেখো পুরো শাড়িটা এই থাকছে। আর আমার মনে হয় 4000-এ এত ভালো শাড়ি আমার, দেখুন বারবারই এই কথাটা রিপিট করি, হয়তো শুনতেও খারাপ লাগে বা কানে বাঁধবে আপনাদের, কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হই সেই জায়গাটা দাঁড়িয়ে, যেহেতু আমরা একজন সেলার। এই শাড়িরই আরো লো, মানে লো বলবো না, আর একটু সিনথেটিক বেশি মিক্স, আর একটু কাজটা একটু ডিফারেন্ট, বা আর একটু কাজটাকে ভালো না করে, বা জারিটা আর একটু
ডিফারেন্ট ইউজ করে আর একটু কম দামে হয়তো পেতে পারেন। এটাও সেমি, সেটাও সেমি, কিন্তু সেমিরও একটা একটুখানি কোয়ালিটি মেনটেন করা উচিত, বা আমি করি এটা। তো এইটাই আপনাদেরকে বলার, যে সেমি বলেই সেটা খারাপ হবে এমন কোনো কথা নেই। সেমিতেও ভীষণ ভালো ভালো শাড়ি আমি দেখাই, আপনারা নেন, আপনারা জানেন কোয়ালিটি। তাই আপনারা একটু কমেন্টস করবেন, যাতে নতুন যারা আমাকে দেখছেন তারা একটু বুঝতে পারবেন। দেখুন নতুন অনেকে এখানে দেখছেন। দেখুন এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, এইটা থাকছে ব্লাউज पीस। सीधा ब्लाउज पीस, बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है और ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत है। सेमी गादवाल, एकदम वेडिंग स्पेशल आप लोगों को दिखा रहे हैं। और वेडिंग में हर तरह का साड़ी चाहिए होता है, हर तरह का। এমন নয় যে শুধু গাদওয়াল কাঞ্জিভারমই পরবেন, সব রকম শাড়ি আমাদের দিতেও হয়, পরতেও হয়। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। ওনলি প্রাইস ইজ 4000, ওনলি প্রাইস ইজ 4000। জাস্ট অসম শাড়িটা। আর এত ভালো কোয়ালিটি না, অনেস্টলি বলছি, এত ভালো কোয়ালিটি আপনারা বিশ্বাস করবেন না হাতে না পেলে। অপর্ণা চক্রবর্তী দি, আমার কথা শাড়িটা কবে পাবো? তোমার 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 শাড়ি পেয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে। দেখো ভীষণ ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর। যেমন পিওর সুন্দর, সেমনি সেমি সুন্দর। পিওরের মতন সুন্দর, সেমির মতন সুন্দর। তাই নো কম্পারিজন, আপনারা কম্পেয়ার করবেন না, এটাই একটা আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট। महाबलीपुरम, just fantastic jet black color is an awesome बूटा, ट्री बूटा। बहुत खूबसूरत ये बूटा है। देखिए हम हर तरह का साड़ी आप लोगों को दिखाते हैं, बजट फ्रेंडली, हाई रेंज, लो रेंज, मीडियम रेंज, हर टाइप का साड़ी रहता है हमारे पास। पसंद सिर्फ आपकी है, आप पसंद कीजिए। मैम आपका बुकिंग नंबर क्या है? मेरा बुकिंग नंबर पिन पोस्ट किया गया है मैम, आप लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बुकिंग नंबर है 9830772282 एंड 8100360823। ये है मेरा बुकिंग नंबर। তোমার শাড়িটার প্রাইস 16900, আমার শাড়িটার প্রাইস 16900। ওকে, আর এখানে কি দেখছি, মানসী বোস দিদি, হ্যাভ এ টেক এ স্ক্রিনশট অফ শাড়ি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মানসী দি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। দেখো এটা মহাবলীপুরম দেখাচ্ছি, পুরোটা একদম গাছ মোটিভের, পুরো বুটাটা মিনাকারি করা রয়েছে। কত সুন্দর একটা শাড়ি। ওনলি প্রাইস ইজ 2500, ওনলি প্রাইস ইজ 2500। দেখো ভীষণ ভালো কোয়ালিটি, ভীষণ ভালো, একদম জেড ব্ল্যাক কালারে। এইটা থাকছে आंचलेर पोर्शन, रानी कलर का, मेजेंटा रानी है ये कलर का पल्ला है। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस, एकदम पूरा में बुंदा किया हुआ है ब्लाउज पीस में। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा, देखिए बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत ऑसम साड़ी है। ओनली प्राइस इज 2500, ओनली प्राइस इज 2500। দুপিয়ান সিল্ক দেখাচ্ছি আপনাদের। আমরা দুপিয়ান সিল্কে ওয়ার্ক করিয়েছি, পুরো দুপিয়াन सिल्क, प्योर दुपियन सिल्क में देखिए हैंड वर्क का काम दिखा रहे हैं आप लोगों को। कलर कॉम्बिनेशन जस्ट वाव, एकदम मिट्टी कलर इसको बोल सकते हैं आप लोग। जो लोग हिंदी बोल रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ ये मैं। इसको आप मिट्टी कलर बोल सकती हैं, गंगाजल कलर बोल सकती हैं, আমরা এটাকে ডাস্টি হোয়াইটও বলতে পারি, গঙ্গাজল রঙও বলতে পারি, ডিপ ক্রিম কালার বলতে পারি, বেজ কালার বলতে পারি, সবটাই পারি বলতে। আর টোটালটা হ্যান্ড ওয়ার্ক, টোটালি হ্যান্ড ওয়ার্ক। এই যে থাকছে এই কম্বিনেশনটা টোটাল হ্যান্ড ওয়ার্ক। ইয়োক পোর্শনটা এটা থাকছে একটা হাফ সার্কেল থাকছে। কালার কম্বিনেশনটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট করেছি, সাদা কালো লাল থেকে বেরিয়ে একটা খুব সুন্দর গ্রিন, তার সাথে রানী, এটা কিন্তু রানী করা। আর টোটাল হ্যান্ড আরি ওয়ার্কের কাজ, এটা টোটালি হ্যান্ড আরি ওয়ার্কের কাজ।
পুরো শাড়িটা এই থাকছে। इसका जो बूटा है पार बॉर्डर में वो ऐसे जाएगा। ये रहा इसका पार बॉर्डर का बूटा, टोटली हैंड आड़ी में है, प्योर रॉ दुपियन सिल्क है। पूरा साड़ी ऐसे रहेगा, পুরো শাড়িটা এই থাকবে, এই থাকছে পুরো শাড়ি, এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। ये रहा पल्ला, टोटल हैंड आरी वर्क दुपियन सिल्क, रॉ दुपियन सिल्क। और ये रहा इसका ब्लाउज पीस, এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস। সি দ্য রানী কালার, নট এ রেড, ঠিক আছে? বারবার রিপিট করে দিচ্ছি, এটা রানী कलर। वाओ साड़ी, प्रेरणा सिंह मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग जो भी मेरे से साड़ी लेती हैं प्लीज कमेंट्स कीजिएगा थोड़ा, कि आप लोगों को कैसा मिलता है साड़ी, रेंज कैसा लगता है, सब कुछ बताइए। प्राइस इज 9,950, प्राइस इज 9,950। ये प्योर रॉ सिल्क दुपियन में है, ये प्योर रॉ सिल्क दुपियन में हैंड आरी वर्क का काम है। बहुत डिजाइनर और बहुत स्पेशल साड़ी है ये, मैं बहुत डिफरेंट तरह से इसको बनवाई हूँ, बहुत डिफरेंट तरह से। देखिए टोटल हैंड आरी वर्क का काम है। और प्राइस देखिए, देखिए बहुत बहुत खूबसूरत है। इसका वर्क मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखा दूं। কাছ থেকে কাজটা দেখিয়ে দিলাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধে হয়। আসুন, বাজেট ফ্রেন্ডলিও শাড়ি আমাদের কাছে থাকবে। টিস্যু লিলেন দেখাচ্ছি, টিস্যু লিলেন, টোটালটা মেশিন এমব্রয়ডারির কাজ, এটা মেশিন এমব্রয়ডারির কাজ, টিস্যু লিলেন। আপনারা বুকিং নাম্বারে বুকিং করে রাখুন, একটু পরে रिप्लाई पाবেন, একটু পরে रिप्लाई पाবেন। बुकिंग नंबर में बुकिंग करके रख दीजिए, थोड़ी बाद 1 घंटा बाद आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। ओके, 9830772282 एंड 8100360823, ये मेरा बुकिंग नंबर है। 2 बुकिंग नंबर है, इसके अलावा कोई बुकिंग नंबर नहीं है। मैं दोनों में बोल रही हूँ, यूट्यूब में भी और फेसबुक में भी। তুই প্রচন্ড মার খাবি। সবাইকে লিপি দি, অসাধারণ লাগছে গো তোমাকে। কি যে বলো, একই তো সেই পচা মুখ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। দেখো অপূর্ব সুন্দর টিস্যু লিলেন, এটা টিস্যু লিলেন, প্রাইস থাকছে 2900। অল ওভারটাতে মেশিন এমব্রয়ডারির কাজ, অল ওভারটাতে। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, খুব সুন্দর কাজটা, কলকা আর গোলাপের ঝাড় করে কাজ করা। এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস, রানিং এই থাকছে ব্লাউজ পিস। পুরো শাড়িটা এই থাকছে, এই থাকছে পুরো শাড়ি। প্রত্যেকটা শাড়ি আজকে সুন্দর দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন সবাই, সবাইকেই রিকোয়েস্ট করছি সঙ্গে থাকার জন্যে। चंदेरी दिखा रहे हैं आपको, ओनली प्राइस इज, ये एकदम आप शादी में किसी को गिफ्ट दे सकती हैं। और আমাদের বিয়ে বাড়িতে অনেক এমন অনুষ্ঠান হয় যেখানে আমি পরতে পারবো এই শাড়িটা। এটা প্রিয়া পাপিয়া চক্রবর্তী কি আজ প্রিয়াঙ্কার কাছে নেওয়া সেটগুলো পেলাম, অনবদ্য অসাধারণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ পাপিয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রিয়াঙ্কাকেও জানিও আর অবশ্যই ফিডব্যাক দিও। এই ভালো লাগাটার জন্যই আমরা এত পরিশ্রম করি, যে না তোমাদের ভালো লেগেছে, এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে, এবং ঠিক জিনিসটা তোমাদেরকে আমরা দিতে পেরেছি। ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট মাই জব। Looking beautiful, thank you so much, thank you so much, thank you so much। देखिए ये चंदेरी सिल्क दिखा रहे हैं आप लोगों को, पूरा ऐसे पार बॉर्डर का है, बॉडी एकदम प्लेन है। ओनली प्राइस है 1300 विथ ब्लाउज पीस, ब्रोकेट का है ब्लाउज, ये रहा ब्लाउज पीस। ओनली प्राइस इज 1300, ओनली प्राइस इज 1300,
ओनली प्राइस इज 1300। चंदेरी में दिखा रहे हैं, ओनली प्राइस इज 1300। सेमी तसर दिखाएंगे। हर तरह का साड़ी जब आप लोगों को चाहिए तो काव्य लिपि के पेज में जरूर आइएगा। मैं रोज लाइव करती हूँ, रोज आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ, और आप लोगों को आप लोगों का कोई अगर रिक्वेस्ट रहा वो भी हमें बताइएगा। मेरे पास अगर वो साड़ी रहा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये सेमी तसर में है, इसका भी प्राइस 1300 है। ओनली प्राइस इज 1300। संबलपुरी ब्लॉक, संबलपुरी ब्लॉक, रेड एंड ब्लैक बॉर्डर, ये रहा पल्ला पोर्शन और ये रहा ब्लाउज पीस। 1300 में इतना खूबसूरत साड़ी मिलना नामुमकिन है एकदम। देखिए ओनली प्राइस इज 1300, ओनली 1300 इज अ प्राइस। पिछुआई एक दिखाएंगे, ये भी सेमी तसर में है, एटाও सेमी तसरे। একটা পিছুয়াই দেখাচ্ছি আপনাদের। थैंक यू डियर, योर कलेक्शन इज ऑसम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज हम लोगों के चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बजट फ्रेंडली एकदम साड़ी दिखा रहे हैं आप लोगों को, पसंद हो तो जरूर बुक कर लीजिएगा। बुकिंग नंबर मैं पिन पोस्ट की हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पिन पोस्ट नहीं हुआ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। 9830772282 एंड 8100360823, ये है बुकिंग नंबर। दीदी आई लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू टू। देखो এটা টাইপস অফ প্যাটার্ন পিছুয়াই, যেহেতু গৌ মাতা আছেন তো টাইপস অফ প্যাটার্ন পিছুয়াই ব্লক। प्राइस इज 1300, ओनली प्राइस इज 1300। ये रहा पल्ला पोर्शन एंड ये रहा ब्लाउज पीस, कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस है। देखिए 1300 में इतना अच्छा साड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। ओनली प्राइस इज 1300। शिफॉन जॉर्जेट is a beautiful color combination, awesome color combination, dark bottle green, পান্না গ্রিনও এটাকে বলতে পারেন আপনারা। অসম্ভব সুন্দর দেখতে এই শাড়িটা, মানে অসম্ভব সুন্দর দেখতে শাড়িটা। দেখুন পান্না গ্রিন, রেপ্লিকা সাবেসাচি বর্ডার এন্ড ডুয়াল বর্ডার। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यूट्यूब में आप लोग जो भी देख रहे हैं थैंक यू सो मच, और थोड़ा शेयर कीजिएगा, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये एकदम सिफॉन जॉर्जेट पे आप लोगों को दिखा रहे हैं, डिजाइनर बॉर्डर के साथ। लटकन भी बहुत खूबसूरत है, देखिए इसमें लटकनटाও ভীষণ সুন্দর, আর তার সাথে থাকছে এরকম সুন্দর একটা ব্লাউজ, बहुत खूबसूरत एक ब्लाउज पीस इसके साथ। प्राइस है 3600, प्राइस इज 3600। ये रहा पूरा साड़ी, पूरा साड़ी ऐसे रहेगा, लहरिया टाइप का ब्लॉक किया गया है, टाइप्स ऑफ पैटर्न लहरिया। प्राइस इज 3600। एकदम बजट फ्रेंडली दिखा रहे हैं आप लोगों को साड़ी, एकदम बजट फ्रेंडली। 3600 इज अ प्राइस। আপনাদের কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্টস করবেন। তানিকা সঙ্গে থাকো, সবাইকে রিকোয়েস্ট করি, সবার হয়তো মেসেজ দেখতে পাচ্ছি না, পড়তে পাচ্ছি না, তো একটু প্লিজ সঙ্গে থাকিস সবাই। আর এই দেখো এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, एकदम डिजाइनर पीस ब्लाउज, वेरी नाइस ब्लाउज पीस, और इसके साथ पहनिए बहुत अच्छी लगेगा। जस्ट ब्यूटीफुल साड़ी। only price is 3600, only price is 3600। एक और ऑर्गेन्जा दिखाएंगे। ऑर्गेन्जा देखिए শেষ করতে পাচ্ছি না, অর্গেনজা শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু লোকের দেখার চাহিদা শেষ হচ্ছে না। তো দেখুন যতগুলো পাচ্ছি দেখিয়ে দিচ্ছি। লাইট সি গ্রিন কালার, লাইট সি গ্রিন কালার is a beautiful hand jardosi work,
ब्यूटीफुल हैंड जरदोसी वर्क। मैं क्लोज करके आप लोगों को वर्क दिखाती हूँ। देखिए टोटली हैंड जरदोसी वर्क, अंदर छोटा छोटा करके बूटा किया गया है, एकदम छोटा छोटा करके बूटा डाला गया है। और ये रहा इसका पार बॉर्डर। पार बॉर्डर बहुत बहुत खूबसूरत है। देखिए इसका पार बॉर्डर भीषण सुंदर पार बॉर्डरটা देखो। टोटलটা हैंड वर्क। मैं बैक पोर्शन भी दिखा देती हूँ। ये टोटली हैंड वर्क है, प्योर ऑर्गेन्जा में हैंड वर्क। ये रहा पल्ला, सी द पल्ला एंड ब्लाउज पिस। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, একদম লাইট সি গ্রিন কালার, ভীষণ মিষ্টি রংটা, মানে অপূর্ব সুন্দর কালারটা। আর টোটাল হ্যান্ড ওয়ার্কের সাথে তো শাড়িটা একদম অনবদ্য লাগবে পরলে। দেখুন অসম্ভব সুন্দর এবং এত ভালো প্লিটস আসবে এই শাড়িটার। দেখুন देखिए इसका प्लीट्स, आप लोगों को बहुत को लगता है कि ऑर्गेन्जा फुला फुला हुआ रहता है या कुछ, ऑर्गेन्जा का बहुत टाइप्स ऑफ पैटर्न है, तो हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी आप लोगों को देते हैं। देखिए इसका प्लीट्स एकदम आएगा और ये इसका कलर ऑप्शन है, बहुत खूबसूरत है। प्राइस है 6600, प्राइस है 6600। ये प्योर ऑर्गेन्जा में है। टोटल पल्लू में ऐसे काम किया गया है। देखिए টোটাল আঁচলটায় এরকম কাজ করা, পিওর অর্গেনজা এন্ড হ্যান্ডওয়ার্ক। শুভশ্রী গুহ, তোমারটা কি শাড়ি? গাদওয়াল, কোরওয়াই গাদওয়াল। দেখো ভীষণ সুন্দর কাজ। 6600 ইজ আ প্রাইস। 6600 ইজ আ প্রাইস। এগুলো সব সিঙ্গেল পিস শাড়ি, নো ডাবল পিস, নো ডাবল পিস। क्रेप टिश्यू में दिखा रहे हैं। एकदम हल्दी के लिए ये साड़ी एप्रोप्रिएट है। एकदम हल्दी फंक्शन में ऐसा साड़ी पहनिए, जस्ट वाव लगेगा, जस्ट वाव। और इसके साथ यशस्वी का ज्वेलरी जरूर पहनिएगा। देखिए मैं पहनी हूँ, बहुत अच्छा ज्वेलरी रखती हैं प्रियंका, और आप लोग उसका पेज फॉलो कर लीजिएगा। देखिए बहुत खूबसूरत। इसमें भी टोटल हैंड वर्क, गोटापत्ती वर्क का काम किया गया है। स्लिक बॉर्डर में सिर्फ लिव्स मोटिव का काम करवाए हैं। देखिए बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी। पूरा साड़ी ऐसे है। ये শাড়ি का খাসিয়ত है, এই শাড়িটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটাতে আমরা দুটো ব্লাউজ দিয়েছি। একটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস দিয়েছি আর একটা রেডি ব্লাউজ দিয়েছি। দেখুন আপনাদের যেটা ভালো লাগবে সেটা আপনারা रेडी कराবেন। এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ओनली रेड कलर। ओके, इसमें ब्लाउज पीस भी है और रेडी ब्लाउज भी है। पूरा साड़ी यूं रहा और ये रहा इसका पल्ला। এইটা থাকছে এর আঁচলের পোর্শন, पूरा एकदम कट आउट करके काम किया गया है। देखिए और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल प्राइस है। 4650, 4650। और इसके साथ एक रेडी बंधेज का ब्लाउज है। दो ब्लाउज है इस साड़ी के साथ, एक ब्लाउज पीस है और एक रेडी ब्लाउज है। ये आप 34 चेस्ट तक आप इसको बढ़ा सकती हैं। अंदर बहुत सारा मार्जिन है, अंदर बहुत सारा मार्जिन है। बंधेज का गोटापत्ती वर्क का काम किया हुआ ब्लाउज एंड साड़ी। प्राइस 4650, प्राइस 4650। ओके, खूब सुंदर শাড়িটা, রংটা খুব ভালো। ये एकदम तेलिया कलर है, इसको गोल्डन येलो भी आप बोल सकते हैं। बहुत खूबसूरत गोल्डन येलो कलर का है। कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, कुछ अलग टाइप का लिलेन।
बहुत ऑलिव ग्रीन कलर, और इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी का काम है, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी। तनिका की बोलते खूब खूब सुंदर, थैंक यू तनिका। पूरा सिल्वर से, और ये पूरा मशीन एम्ब्रॉयडरी है, देखুন এটা পুরো মেশিন এমব্রয়ডারিতে কাজ করা, সিলভার অ্যান্ড গ্রিন টু গ্রিন কাজ করা। খুব শাড়িটা ডিফারেন্ট টাইপের, ভীষণ ডিফারেন্ট টাইপের শাড়িটা, দেখুন কাজটা একদম আলাদা রকমের। এই কাজটা সিলভার জারি বর্ডারে আছে। 4500 ইজ দ্য প্রাইস, অল ওভার শাড়ি। এই থাকছে আঁচলের পোর্শন, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, পুরো শাড়িটা এই থাকছে। এই থাকছে পুরো শাড়ি। আপনারা চাইলে এটাকে কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারেন, খুব ভালো লাগবে। কন্ট্রাস্ট ব্লাউজ দিয়েও যদি পরেন খুব ভালো লাগবে। তানিকা দিদি তোমার থেকে নেওয়া চান্দেরিতে ভীষণ ভীষণ ভালো হয়েছে, থ্যাংক ইউ তানিকা। অ্যাকচুয়াল না, যারা কুরিয়ার পেতে দেরি হয়েছে যাদের বলে দিই, আমাদের শ্রীরামপুর হাবেতে ওদের টেকনিক্যালি কিছু প্রবলেম হয়েছিল, তো বা চেঞ্জ হচ্ছিল ওদের, টেকনিক্যালি কিছু মানে জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছিল ওদের, তো সেই কারণে ওরা না টোটাল আমাদের বলে না, যেখান থেকে যতই কুরিয়ার গেছে ওরা 3 দিন স্টে করিয়ে দিয়েছিল। তারপরে ওদের প্রসিডিওরটা পুরো কমপ্লিট হতে তারপর ওরা কাল থেকে পরশু থেকে ছাড়তে শুরু করেছে সব। তো সেটা আমরাও 2 দিন পরে জেনেছি, ওরা আমাদেরকে 2 দিন পরে জানিয়েছে, তাই আমরাও আপনাদেরকে আবার জানাতে দেরি করেছি। তো ডোন্ট মাইন্ড, কেউ মাইন্ড করবেন না বা কেউ ভুল বুঝবেন না, আর কখনোই ভাববেন না যে আপনার শাড়ি যাবে না বা কিছু বা এটসেট্রা কোনো কথা, এটা মনেই আনবেন না। ওকে, দেখো 4500 इज प्राइस, वेरी एलिगेंट साड़ी, वेरी एलिगेंट साड़ी, और ग्रीन में सिल्वर वर्क बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत डिफरेंट लगता है, बहुत डिफरेंट। চকলেট কালার করে কালকে আমাকে প্রচুর মাথা খারাপ করে দিয়েছে অনেকে, তো আজকে চকলেট আর রেড কালার এই দুটো বলেছে। আজকে অনেকগুলো শাড়ি আপনাদেরকে দেখাবো চকলেট অ্যান্ড রেড কালারে, আপনারা দেখুন, ভালো লাগলে। চকলেট কালার কা সেমি তাসার, বাজেট ফ্রেন্ডলি চাই, চকলেট কালার চাই, দুটো কথা আমাকে বলেছে। তো সেমি তাসারে দেখাচ্ছি, चॉकलेट कलर ओपन बॉर्डर बनारसी, ये सेमी तसर में है, एकदम डार्क चॉकलेट कलर का है। ये रहा इसका पल्ला, बहुत बजट फ्रेंडली साड़ी है। प्राइस है 3000 ओनली प्राइस है 3000। एकदम बजट फ्रेंडली साड़ी, चॉकलेट कलर का, ओपन बॉर्डर, रंगटा खूब सुंदर। এই থাকছে শাড়ি, এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, এটা আঁচলের পোর্শন, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, পুরো ব্রোকেটের ব্লাউজ পিস, পুরো শাড়িটা এই থাকছে। খুব ভালো লাগবে। only price is 3000, only price is 3000। ওপেন বর্ডার, দীপাদি আমিও পেয়ে গেছি ডার্লিং, থ্যাংক ইউ দীপাদি। আসলে অনেকের পার্সেল গেছে এবং ওরা যেহেতু আমাদেরকে একটুখানি জানাতে দেরি করেছে, আমরাও বুঝতে পারিনি ফার্স্টে, আমরা জানি যেমন যায় চলে যাবে। তো যখন 3-4 জন আমাদের বলছে দিদি 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে পার্সেল পাইনি, অন্যবারে 2 দিনেই পেয়ে যাই, তখন আমরা ভাবলাম যে আরে ওটা কি হলো। আর যেহেতু অফিস থেকেও আমাদের কোনো কিছু ইনফর্ম করেনি, তো আমরা বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা। তো আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে খবর নিয়েছি, তো ওরা বললো দিদি এই প্রসিডিওরের জন্য একটু দেরি হয়েছে, তাই সেটা আপনি আমাদের বলে দিতে পারতেন, আমরা জানিয়ে দিতাম, অনেকে চিন্তায় থাকে না, তো কোনো ব্যাপার না, সবাই পেয়ে যাচ্ছ শাড়ি, ব্যাস ঠিক আছে। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रेरणा मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। देखो এই থাকছে অল ওভার শাড়ি, 3000 only price, 3000 only price। শাড়ি আমাদের কাছে প্রচুর আছে। আচ্ছা, সেমি পোচমপল্লি, এটাও একটা রিকোয়েস্টেড শাড়ি। আজ কিছু রিকোয়েস্টেড শাড়ি আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ অন্য সময় দেখানো হয় না। সেমি পোচমপল্লি,
পিওর পোচমপল্লি প্রাইস 13,500, 14,500 এরকম। আর যেগুলো পার বর্ডারের সেমি পোচমপল্লি অনলি প্রাইস 2,100, অনলি প্রাইস 2,100। ডুয়াল বর্ডার, ব্লু অ্যান্ড রানি বর্ডার অ্যান্ড ইক্কত পাল্লা, ইক্কত ব্লাউজ পিস। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি। 2,100, 2,100 is a price। দুটো কালার, দুটো কালার অ্যাভেলেবল আছে। একটু লাইট ডিপ, একটু লাইট ডিপ, সরি আমি দেখিয়ে দিই, এটা নাহলে না ভুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওটা একটু ডিপ গ্রিন আর এটা একটু লাইট গ্রিন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটাতে রেড আছে, ওটা রানি, এটা রেড। दोनों 20% सिमिलर ही कलर है, बॉडी कलर। उस पे वो डार्क ग्रीन है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, और इसमें रेड बॉर्डर है, उसमें रानी बॉर्डर है। ओके, अपर बॉर्डर ब्लू, लोअर बॉर्डर रानी एंड रेड, एंड पल्ला पोर्शन रेड, ब्लाउज पीस रेड। ओके, সবাই একটু শেয়ার করবেন প্লিজ, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। 2,100 इज अ प्राइस, बहुत बजट फ्रेंडली आप लोगों को साड़ी दिखा रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए यही हमारी रिक्वेस्ट है, और कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को बहुत 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 अच्छा साड़ी दिखाने का। एक बहुत खूबसूरत साड़ी हम आपको दिखाएंगे, क्रेप बनारसी विथ क्रेप बनारसी विथ सीक्वेंस वर्क। देखिए बहुत खूबसूरत ये साड़ी है, एकदम पार्टी वेयर, और आप लोग किसी भी वेडिंग फंक्शन में, कुछ भी फंक्शन में आप पहन सकती हैं। जस्ट वाओ, एकदम मरून कलर का है, এটা ক্রেপ বেনারসি, তাতে আমরা টোটালটা হ্যান্ডে কাজ, টোটালি হ্যান্ড ওয়ার্ক। देखिए टोटली हैंडवर्क, बहुत खूबसूरत है ये साड़ी, बहुत खूबसूरत। देखिए पूरा साड़ी ऐसे रहेगा, ये रहा इसका पल्ला पोर्शन, ये रहा, और पूरा कटवर्क के साथ है, पूरा कटवर्क के साथ है। देखिए এটা টোটাল কিন্তু হ্যান্ড উইভিং, মানে কাজটা টোটালি হ্যান্ড উইভিং। কেমন লাগছে বলুন শাড়ি, कैसा लग रहा है आप लोगों को, साड़ी बताइएगा। आपने जो वेयर किया है उसका पीपी क्या है? मैं प्योर कोरवाई गादवाल पहनी हूँ मैम, और उसका प्राइस है 16,900, 16,900, 16,900। अच्छा, এই শাড়িটার সাথে আমরা ব্লাউজ দিয়েছি, দেখুন একদম ডিফারেন্ট, জাস্ট দেখুন হেভি ওয়ার্কের ব্লাউজ। এই খাসিয়তটার জন্যই কাব্যলিপি, এই খাসিয়তটার জন্যই কাব্যলিপি। ব্লাউজটা দেখুন কেমন লাগছে, সবাই প্লিজ একটু কমেন্টস করে জানাবেন। দেখুন কাবেরী দি কেমন আছো, তোমার শাড়িটার খুব পছন্দ, এটা কি পছন্দই লিখেছো তো? হ্যাঁ, এটা কি শাড়ি বলবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমারটা কোরওয়াই গাদওয়াল, প্রাইস 16,900। আর যেটা দেখাচ্ছি দেখো, এই শাড়িটাও অসম্ভব সুন্দর, এটা একদম পিওর ক্রেপ বেনারসি। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি, টোটালটা হ্যান্ড ডিটেলিং এ এন্ড ব্লাউজ পিস, পুরো ব্লাউজটাই কাজ করা। হ্যাঁ, স্লিভেতেও কাজ করা, ये स्लीव में रहेगा काम। देखिए टोटल हैंड डिटेलिंग का काम है। टिल रामा ग्रीन ब्लू, ये कलर है टिल रामा ग्रीन ब्लू। साड़ी का प्राइस है 5,600, 5,600। साड़ी का प्राइस है 5,600। इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी, অসম্ভব সুন্দর এই শাড়িটা, অনেস্টলি বলছি দারুণ সুন্দর, দারুণ অপূর্ব সুন্দর শাড়ি। দেখুন জাস্ট বিউটিফুল শাড়ি। আচ্ছা, একটা
পিওর গাদওয়াল দেখাচ্ছি আপনাদের। আজকে আমি যেহেতু হোয়াইট পরেছি, তো আজকে আপনাদের হোয়াইট গাদওয়াল একটা তো দেখাবো। গাদওয়াল আমাদের অলওয়েজ সবসময়ই থাকে। আমি হয়তো আপনাদের 200-500 পিস গাদওয়াল দেখাতে পারবো না বা পারি না, কিন্তু যদি 5টা দেখাই তো 5টাই সিলেক্টেড দেখাই, যদি 10টা দেখাই তো 10টাই সিলেক্টেড আপনাদেরকে দেখাই। একটু জল খাবো। मैं बहुत सारा गादवाल आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। मैं एकदम खुल्ला बात करती हूँ ताकि कोई भी गलतफहमी या कुछ भी आप लोगों के साथ हमारा ना हो। और जब भी मैं दिखाती हूँ गादवाल, अगर 4 पीस भी आप लोगों को दिखाएं तो आप लोग जानिएगा कि वो 4 पीस बहुत एक्सक्लूसिव होगा। जैसे मैं पहनी हूँ, देखिए प्योर कोरवाई गादवाल। आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा, ढूंढते रह जाओगे, वो वाला कलर कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हम लोग गादवाल ऐसे ही बोल के बनाते हैं, वीवर भैया लोगों को बोल के बनाते हैं कि ऐसा कुछ दीजिए मुझे जो डिफरेंट हो सबसे। और अभी मैं आप लोगों को एक और गादवाल दिखा रही हूँ, ये भी सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है। रुद्राक्ष बूटा गादवाल। গাদওয়াল বুনতে অনেক সময় লাগে, গাদওয়াল বুনতে, আপনারা জানেনই। দেখুন, এর সাথে ব্ল্যাক কালারের ব্লাউজ আছে। আমি পুজোর আগে আপনাদেরকে একটা দেখিয়েছিলাম, আর এই হয়ে এসেছে আর একটা, মানে 3 মাসের কাছাকাছি লাগলো এটা বুনতে। एकदम कोरवाई गादवाल चक्रम बूटा सिल्वर एंड गोल्डन बूटा के साथ है। प्योर कोरवाई गादवाल इज अ रुद्राक्ष एंड चक्रम बूटा, सिल्वर एंड कॉपर गोल्ड बूटा, टोटल हैंड वूवन साड़ी रुद्राक्ष बूटा के साथ है। टेम्पल बॉर्डर एंड ऑल ओवर साड़ी एंड पल्ला पोर्शन। Totally hand weaving gadwal, korwai gadwal, totally hand weaving korwai gadwal is a awesome, beautiful মানে awesome এই শাড়িটা। ইলা দিদি ইক্কা সিল্ক শাড়ি পেলাম, অসাধারণ শাড়ি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ইলু, থ্যাংক ইউ। देखिए পিওর কোরওয়াই গাদওয়াল দেখাচ্ছি, আমি পরে আছি কোরওয়াই গাদওয়াল, আর এটা দেখাচ্ছি সেটাও কোরওয়াই গাদওয়াল। এটার প্রাইস হচ্ছে 17,900, এটার প্রাইস হচ্ছে 17,900, इसका प्राइस है 17,900। देखिए बहुत खूबसूरत गादवाल है, एकदम प्योर हैंड वूवन कोरवाई गादवाल है। मतलब इसका मैचिंग जो है ना, जस्ट ऑसम मैचिंग, ऑसम। 2-3 মাস লাগে একটা শাড়ি বুনতে, তাই আপনারা রিপিট বুকিং আমরা এই কারণেই নিতে চাই না, কারণ ঠিক সময় দিতে পারবো না। আর 3 মাস অনেকের ধৈর্য থাকে না, 3 মাসের জায়গায় 4 মাসও হয়ে যেতে পারে, তো সেইটার জন্যই আরো রিপিট বুকিং নিই না। দেখুন পুরো চক্রম বুটা, বুটাগুলো গোল্ডেন অ্যান্ড সিলভার মিক্স বুটা। কতগুলো জিনিস আছে যেগুলো বুঝতে হবে, দেখতেও হবে। এটা থাকছে পুরো আঁচল। কোরওয়াই গাদওয়াল 17,900 is the price। সুলক্ষণা বর্মন, ফাটাফাটি গাদওয়ালটা সত্যি তাই রে, সত্যি খুব সুন্দর গাদওয়ালটা, মানে একদম ফাটাফাটি টু ফাটাফাটি, এত সুন্দর গাদওয়াল একটা। দেখো ভীষণ সুন্দর গাদওয়ালটা, অসম গাদওয়াল, awesome।
খাদি বেনারসি দেখাচ্ছি, সেমি রেড কালার, মিনাকারি বর্ডার অ্যান্ড বুটা। সবাই বিয়ে বাড়ির জন্য লাল হলুদ অনেক রিকোয়েস্ট আমাদের শাড়ির। বুটাটা একদম ডিফারেন্ট এবং পার বর্ডারটাও একদম ডিফারেন্ট। খুব রিজনেবল প্রাইস 3100, খুব রিজনেবল প্রাইস। পার্টটা একদম আলাদা, এটা একটা পার, আবার এখানে একটা স্লিক জিগজ্যাগ মোটিভের পার। থ্যাংক ইউ রাখি, থ্যাংক ইউ। দেখো পুরো শাড়িটা এই থাকছে, এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন অ্যান্ড এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। 3100 is a price. Semi khaddi silk and multicolor বুটা। এতে কিন্তু মাল্টিকালার বুটা করা রয়েছে, অরেঞ্জ, গ্রিন, রানী, মাল্টিকালার বুটা। দেখো এই থাকছে শাড়ি, सेमी खड्डी मल्टीकलर बूटा के साथ 3100 प्राइस, 3100 प्राइस। ओहो এই শাড়িটা না। আচ্ছা আর একটা ক্রেপ দেখাবো। मार्बल क्रैक मार्बल क्रेप दिखा रहे हैं, बहुत डिफरेंट आप लोगों को दिखाएंगे साड़ी। कॉमन में भी अनकॉमन बहुत सी चीजें होती हैं। देखो ছোট্ট ছোট্ট করে সিকোয়েন্স বসানো আছে। मार्बल प्रिंट क्रेप, सीक्वेंस बॉर्डर, पूरा साड़ी ऐसे रहेगा। और ये रहा ब्लाउज पीस, ये रहा ब्लाउज पीस। भीषण सुंदर এই শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। एंड प्राइसটা হচ্ছে 3300, प्राइस হচ্ছে 3300, ओनली प्राइस इज 3300। খুব সুন্দর শাড়িটা দেখতে। এটা থাকছে আঁচল, পুরোটা মার্বেল প্রিন্টে রয়েছে, পুরোটা মার্বেল প্রিন্টে। গ্রিন, এই গ্রিনটা খুব সুন্দর, একদম ডার্ক গ্রিন, তার সাথে থাকছে ফিরোজা, তার সাথে ফিরোজা, তার সাথে অ্যাশি ব্লু, यूनिक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए प्राइस है 3300, ओनली प्राइस इज 3300। इसको मार्बल प्रिंट बोलते हैं। ओनली प्राइस इज 3300। बहुत सोबर और एलिगेंट है देखने में। सेमी तसरे डिजिटल प्रिंट, तार साथे काथा स्टिच। এটা सेमी तसर, नॉट ए प्योर तसर, बट इफेक्ट एकदम सेमी तसर का नहीं लगेगा, प्योर तसर का आपको लगेगा। दीपांजना की बोलेছে खादी बेनारसी विथ बेनारसी হবে গো, কি খাড্ডি খাড্ডি বেনারসি হোয়াইট বেস্ট হবে গো। হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ গো আছে, ক্রিম বেস্ট আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি দীপাঞ্জনা, সঙ্গে থাক। মিল্কি হোয়াইট নেওয়ার থেকে ক্রিম নেওয়াটা আমার মনে হয় বেশি বেটার। আচ্ছা দেখাচ্ছি দীপাঞ্জনা, সঙ্গে থাকিস। এটা থাকছে সেমি তাসারে डिजिटल प्रिंट विथ कांथा स्टिच, आउटलाइन टोटल कांथा का है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, भीषण सुंदर कलर कॉम्बिनेशनটা।
এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, টোটালটাই কিন্তু কাঁথা করা আছে আর ছোট ছোট করে মাঝে মাঝে সিকোয়েন্স দেওয়া আছে, মানে খুব কম সেটা, খুব কম সেটা। কালার কম্বিনেশন ভীষণ সুন্দর। এটা আমরা সিল্ক, একদম পিওর সিল্কের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করতে পারি, কারণ পিওর সিল্কের ডিজাইন থেকে এটা প্রভাবিত হয়ে করা। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসের স্লিভেও পুরো কাজ করা আছে। এই থাকছে পুরো শাড়ি, অল ওভার শাড়ি। এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন। দেখুন খুব সুন্দর শাড়ি। 3500 ইজ আ প্রাইস। 3500 এ এত সুন্দর একটা শাড়ি, ইজ আ বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন, অসাধারণ কালার কম্বিনেশনটা। আপনাদের কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্টস করে জানাবেন। 3500 ইজ আ প্রাইস। खड्डी बनारसी, पियोर हैंड वुवन खड्डी बनारसी দেখাচ্ছি। এটা কিন্তু একদম পিওর হ্যান্ড वुवन खड्डी, प्योर हैंड वुवन खड्डी बनारसी दिखा रहे हैं आप लोगों को, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। दीपांजना তুইও দেখ। মলিদি কেমন আছো? ভেরি গুড আফটারনুন। অনেক ভালোবাসা মলিদি, অনেক ভালোবাসা তোমাকে, প্রণাম নেবে, শ্রদ্ধা নেবে। রাখি সত্যি কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ রাখি সত্যি কালার কম্বিনেশনটা খুব সুন্দর। পিওর খাড্ডি বেনারসি দেখাচ্ছি আপনাদের, এক্সিলেন্ট খাড্ডি বেনারসি, ইজ এ চন্দন কালার, একদম চন্দন কালারেতে থাকছে। টোটালি হ্যান্ড वुवन खड्डी বেনারসি, টোটাল হ্যান্ড वुवन खड्डी বেনারসি। ভেরি ডিফারেন্ট, ভেরি ক্লাসি শাড়ি। অ্যান্ড পাল্লা পোর্শন, এটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, টোটালটা হাতে বোনা, এবং এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস। খুব স্মার্ট লুকের শাড়ি, ভীষণ ডিফারেন্ট একটা শাড়ি আপনাদের দেখাচ্ছি। ভাগ্যিস দীপাঞ্জনা বললো, নালে হয়তো মনেও থাকতো না আমার। এরম করে কত শাড়ি দেখানো হয় না। পুরো শাড়িটা এইভাবে থাকছে, পুরো শাড়িটা জাল করে কাজ করা, পুরো শাড়িটা জাল করে কাজ করা, টোটালি হ্যান্ড वुवन শাড়ি। সত্যি কথা বলবো, এই শাড়িগুলোর না মানে একদম একটা ব্যাপারই আলাদা হয়। সত্যি বলছি, অনেস্টলি বলা, মানে আমি ভালোবাসি বলে বলছি এটা ভাববেন না। মানে আর কোনো শাড়ির সাথে আপনারা না এই শাড়িকে মেলাতেই পারবেন না, মানে এতটাই ডিফারেন্ট একটা শাড়ি হয়। আর খুব লাইট, বডি হাগিং অ্যান্ড ভেরি ভেরি বিউটিফুল শাড়ি। প্রাইস থাকছে 19,100। প্রাইস ইজ 19,100। পিওর খাড্ডি হ্যান্ড वुवन खड्डी बनारसी, प्योर हैंड वुवन खड्डी बनारसी। प्राइस इज 19,100। 19,100। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मतलब ऑसम ऑसम है ये साड़ी, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच दीपांजना। दीपांजना बोली इसलिए हम आपको दिखा पाए, मुझे याद नहीं था इस साड़ी के बारे में। बहुत खूबसूरत। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ये एकदम प्योर हैंड वुवन खड्डी है। 19,100 इसका प्राइस है। আচ্ছা, আরেকটা ওই সেমি তাসার আরেকটা দেখাবো 3500 এর, আশা করি ভালো লাগবে। लास्ट 2 पीस ही आचे, सब शेष। सेमी तसर दिखा रहे हैं, लास्ट 2 पीस ही हमारे पास अवेलेबल है, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुका है। और सब कलर ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि दूसरा दूसरा कलर था, सब टाइप्स ऑफ पैटर्न ऐसा ही कलर था। सब कलर गुलो प्राय এই রকমই ছিল, আর কোনোটাই খুব লাউড কোনো কালার ছিল না, সব কটাই এরকমই খুব ডিফারেন্ট কালারে আমরা ইংলিশ টোনেই করিয়েছিলাম। আচ্ছা, এইখানে দেখা যাচ্ছে পুরোটা আউটলাইনটা কাঁথা, টোটাল আউটলাইনটা কিন্তু কাঁথা,
একটু কি বোঝা যাচ্ছে? আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এই থাকছে অল ওভার শাড়ি, অল ওভার শাড়ি থাকছে। কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্টস করবেন, জানাবেন। 3500 ইজ আ প্রাইস, ইজ আ ब्यूटीफुल, खूब सुंदर শাড়ি, कलर कॉम्बिनेशन भीषण सुंदर शाड़ी। ये रहा इसका पल्ला, ये रहा पल्ला, पूरे पल्ला फ्लावर में है और टोटली हैंड वर्क के साथ आउटलाइन किया गया है और छोटा छोटा सीक्वेंस, गैपिंग सीक्वेंस है, একটু গ্যাপ দিয়ে দিয়ে সিকোয়েন্সটা দেওয়া আছে। সুচিত্রা দি কেমন আছো? খুব সুন্দর শাড়িটা, ভীষণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন, মানে সবাই পরতে পারবেন এরকম একটা কম্বিনেশন। আমার খুব ভালো লাগে এরকম কম্বিনেশন, দেখুন খুব সুন্দর কম্বিনেশনটা। আর এটা ব্লাউজ পিস, 3500 ইজ আ প্রাইস, ओनली 3500 प्राइस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाउ मच बनारस गोल्ड कलर साड़ी एंड सो नाउ? मैम प्योर खड्डी बनारस दिखाए मैम, 9100 इज द प्राइस, 9100 इज द प्राइस एंड just wait। এটা আরেকটা খাড্ডি দেখাচ্ছি, ये एक और बनारस खड्डी दिखा रहे हैं आप लोगों को। আরেকটা বেনারস খাড্ডি দেখাচ্ছি, দীপাঞ্জনা তুই এটাও দেখে নিস। আরেকটা বেনারস খাড্ডি, এটার বডিটা অল ওভার বুটা एंड पार बॉर्डर टा मीनाकारी पार बॉर्डर, मीनाकारी पार बॉर्डर, पूरा पार बॉर्डर मीनाकारी का है। प्रज्ञा उपाध्याय मैम कंफ्यूज प्रज्ञा मैम नमस्ते, नमस्ते मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत प्यार मैम, नमस्ते। सब শাড়িগুলো ভালো, দারুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা এটা আরেকটা খাড্ডি বেনারসি দেখাচ্ছি, একদম গোল্ডেন ক্রিম কালারে। এইটা থাকছে আঁচলের পোর্শন, पूरा मीनाकारी पल्ला है, देखिए पूरा मीनाकारी पल्ला है। मैं बैक पोर्शन हर वक्त साड़ी का आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को पावरलूम और हैंडलूम दिख जाए। ये पूरा मैटी गोल्ड का पूरा साड़ी का पल्ला है, एकदम बहुत इंट्रिकेट वर्क है। देखो खूब सूक्ष्म भावे काज करा आंचलटा, আর জানি না বোঝা যাচ্ছে কিনা, কারণ আজকে আমার কাছে কমেন্ট পড়ার কেউ নেই, দেখারও কেউ নেই, সবটাই আমি একা করছি। তো পুরো শাড়িটা এই থাকছে, ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা। 10700 ইজ আ প্রাইস, 10700 প্রাইস। এই থাকছে শাড়ি, ইজ আ বিউটিফুল শাড়ি, বিউটিফুল শাড়ি। আর এটা থাকছে ব্লাউজ পিস, এইটা থাকছে ব্লাউজ পিস, ये रहा इसका ब्लाउज पीस, प्योर जॉर्जेट खड्डी है और 10500 इसका 10700 इसका प्राइस है, 10700 इसका प्राइस है। प्योर जॉर्जेट खड्डी, प्योर खड्डी एंड पल्ला पोर्शन, टोटली मीनाकारी बॉर्डर। কেমন লাগছে বলো? टोटली मीनाकारी बॉर्डर। बुकिंग कैसे करना है मैम? 9830772282, ये एक बुकिंग नंबर है और एक बुकिंग नंबर है 8100360823। मैम बुकिंग नंबर आप लोगों को शो नहीं कर रहा है क्या? मैम पोस्ट कर दी हूँ बुकिंग नंबर, पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है। একটুখানি ওয়েট করুন আপনারা, এখানে কেন বুকিং নাম্বারটা শো করে না আমি তো এটাই বুঝতে পারি না। এর আগের দিন কি করতে গিয়ে তো লাইট
मैम बुकिंग नंबर तो पिन पोस्ट कर दिए हैं, आप लोगों को क्यों नहीं शो कर रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। 9830772282 ये एक बुकिंग नंबर है, और 8100360823 ये एक बुकिंग नंबर है। ठीक है, ये 2 बुकिंग नंबर हमारा है। I think that is Khadi Banarsi. No contrast less be but one purchase sari and beautiful now today. Thank you so much मैम। ये मीनाकारी, एक मीनाकारी में हम आपको दिखाएं और एक पूरा सेल्फ में दिखाएं। एक का प्राइस था 19,100 प्योर खड्डी जॉर्जेट तसर बनारसी, और ये है जॉर्जेट तसर बनारसी 10,700 इज द प्राइस। ओके, मैं प्राइस भी रिपीट कर दे रही हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को पता। ये एक और एक्सक्लूसिव साड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, प्योर तसर टिश्यू बनारसी हैंड वूवन साड़ी, प्योर तसर टिश्यू बनारसी हैंड वूवन साड़ी। और मैं आपको इसके साथ 2-3 ब्लाउज भी दिखाऊंगी। যারা স্লিভলেস পরেন তারাও পরতে পারবেন, যারা আমার মতন লম্বা হাতা পরেন গ্লাস স্লিভস পরেন তারাও পরতে পারবেন, খুব ভালো। পিওর টিস্যু তসর বেনারসি, পিওর টিস্যু তসর বেনারসি, অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা। অনেস্টলি বলছি, বহুবার নিয়ে নেওয়ার লোভ হয়েছে, বহুবার, কিন্তু আমার ওয়ার্ড্রব মানে ফুল। प्योर टिश्यू तसर बनारसी, मतलब ये साड़ी के साथ ना आप कुछ भी पहन सकती हैं, गोल्डन ज्वेलरी, पर्ल ज्वेलरी, एनी कलर्स ऑफ ब्लाउज, माने इतना अच्छा साड़ी है ना, मतलब क्या बोले आप लोगों को। प्योर टिश्यू हैंड वूवन बनारस टिश्यू तसर बनारसी, पूरा साड़ी में छोटा छोटा करके बूटा किया गया है। पार बॉर्डर इज अ वेरी डिफरेंट ओनली स्ट्राइप पार बॉर्डर, और पूरा बॉडी में सोना रूपा बूटा है, পুরো গায়ে সোনা রূপা বুটা করা রয়েছে। পুরো শাড়িটা এই থাকছে। এই শাড়িটা না অনবদ্য একটা শাড়ি, মানে অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর একটা শাড়ি। মানে বিয়ে বাড়িতে এরকম একটা শাড়ি পরুন, এর ব্লাউজ দিয়েও পরতে পারেন, আপনারা চাইলে কন্ট্রাস্ট ব্লাউজও ইউজ করতে পারেন, মানে অসম্ভব সুন্দর দেখতে লাগবে, অসম্ভব সুন্দর। এত সুন্দর এই শাড়িটা না, মানে কোনো কথা হবে না এই শাড়িটা নিয়ে। জাস্ট বিউটিফুল तसर हैंड वूवन टिश्यू बनारसी एंड पल्ला, एकदम रेखा जी टाइप का साड़ी है। रेखा जी ऐसा पहनती हैं, एकदम रेखा जी टाइप का साड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत एलिगेंट है और बहुत डिफरेंट है। ये रहा पल्ला पोर्शन, बहुत खूबसूरत साड़ी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत खूबसूरत साड़ी है। टोटली हैंड वीविंग साड़ी है, टिश्यू तसर बनारसी, एकदम प्योर बनारस का साड़ी है। ये पूरा में बूटा किया गया है, सोना रूपा बूटा, ऑल ओवर साड़ी टोटली गोल्डनी सिमरी टोन का है। देखिए ये रहा साड़ी, मतलब शादी में कहीं भी आप पहन के इसको जब जाइएगा ना तो आपके तरफ से नजर ना हटेगा किसी का, इतना खूबसूरत है। মলিদি লিপি তোমারটা কি গাদওয়াল? হ্যাঁ গো মলিদি, আমারটা গাদওয়াল। আমি এর সাথে দুটো ব্লাউজ দেখাবো আপনাদের। যারা স্লিভলেস পরতে ভালোবাসেন तारा एरकम ब्लाउजो इस साथे पड़ते पारें। जो लोग स्लीवलेस पहनना चाहती हैं, जो दीदी लोग लेडीज लोग स्लीवलेस पहनना चाहती हैं, तो उसके साथ आप ऐसा ब्लाउज यूज कर सकती हैं स्लीवलेस। ये विथ पैडेड है, फ्रंट पोर्शन प्लेन है और बैक पोर्शन एकदम हैंड वर्क का काम है। प्राइस है 2000, प्राइस है 2000। ये रहा एक ब्लाउज और एक ये ब्लाउज है, टोटल हैंड जरदोसी वर्क का है। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, एकदम मजेंडा कलर का है।
बहुत खूबसूरत लगेगा। जस्ट वाओ एक साड़ी और वाओ एक ब्लाउज, पूरा साड़ी ब्लाउज ऐसे रहेगा। देखो পুরো ব্লাউজটা একদম হ্যান্ডে কাজ করা, हैंडे काज करे, ये पूरा हैंड में काम किया गया है, हैंड पीटा जरी वर्क है। ब्लाउज का प्राइस है 3900। इस टाइप का बहुत सारा ब्लाउज आप लोगों को मेरे पास मिल जाएगा। और साड़ी का प्राइस है 14,900। साड़ी का प्राइस है 14,900। इज ऑसम साड़ी, ऑसम साड़ी, एकदम रेखा जी वाला साड़ी है। ये साड़ी दिखाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल को बहुत सुकून, मुझे बहुत पसंद आता है ऐसा साड़ी। और शायद हम सब लोगों को ऐसा साड़ी पसंद होता है और पहनने में भी बहुत मजा है, बहुत लाइट वेट है और बहुत खूबसूरत लगेगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्योर टिश्यू तसर बनारसी। 14,900 इज द प्राइस। वेरी नाइस लुक कैरी कीजिएगा आप लोग, वेरी नाइस लुक। सब सिंगल पीस साड़ी है, नो डबल पीस, नो डबल पीस। आप लोगों को कोई साड़ी भी डबल नहीं मिलेगा। लास्ट बस 2-3 साड़ी दिखाऊंगी आप लोगों को और फिर कंप्लीट करूंगी। एक और साड़ी वेडिंग स्पेशल एंड लास्ट साड़ी, लास्ट और 2-3 दिखाएंगे, दिखा के कंप्लीट करेंगे। वेडिंग स्पेशल लास्ट साड़ी, प्योर क्रेपेते, टोटली हैंडवर्क, प्योर क्रेप में टोटली हैंडवर्क है, टोटली हैंडवर्क। অসম্ভব, মানে ভাবা যায় না এত সুন্দর এই শাড়িটা, এত সুন্দর। ये एकदम इटालियन क्रेप में टोटल हैंड वर्क से बनाया गया है, टोटल कार्ड दाना से ये काम किया गया है। सेकेंड पीस मैं कभी नहीं दे पाऊंगी आप लोगों को क्योंकि ये काम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब 7-8 महीना लग जाता है ये काम करने में। देखिए टोटली हैंड का काम है, टोटली हैंड। এই কাজটা করতে প্রচুর সময় লাগে, তাই এই কাজটা সেকেন্ড হয়তো আর করতে পারবো না। আপনাদেরকে দেখাই, কি বলেছেন 19,100। कैन यू शो वंस अगेन? यस मैम, श्योर श्योर मैम, श्योर। मैं ये दिखा के आपको शो करती हूँ। देखो অসম্ভব সুন্দর শাড়ি। এই শাড়ি শ্রেয়া নিয়েছিল আমি যখন ফার্স্ট রেডি করেছিলাম, আর তারপরে আর একটা রেডি করতে পেরেছি, আর রেডি করতে পারবো না। তাই আপনারা যারা নেবেন তারা একটাই পাবেন। এটা পিওর रेड, एकदम ब्लड रेड जो होता है ना, एकदम ब्लड रेड, प्योर क्रेप में है टोटल साड़ी। कुछ कुछ साड़ी ऐसा होता है कि वो एकदम अलग होता है, एकदम डिफरेंट डिजाइन होता है। और ये साड़ी का पहनने का लॉन्जेविटी आपको कभी कम नहीं होगा क्योंकि ये प्योर में है, काम बहुत अच्छा है और बहुत बहुत डिफरेंट वर्क हम बनवाए हैं ये साड़ी में। आप लोगों को जिनको भी अच्छा लगेगा किसी एक को ही मिलेगा। ए स्मार्ट आमिज की बोलছে এই লাল শাড়িটা আমি চুরি করে নেব। চুরি করে নিবি কেন রে? আমার ভাই কি তোকে চুরি করে শাড়ি? একদম মার দিব, মার খাবি। আর এইটা থাকছে তার সাথে ব্লাউজ পিস। অনবদ্য একটা শাড়ি দেখাচ্ছি, কিছু জিনিস দেখাতেও খুব ভালো লাগে, তার কারণ হচ্ছে সেই কাজটার প্রচন্ড পরিশ্রম এবং মেধা থাকে। ये रहा इसका ब्लाउज पीस, ये रहा इसका ब्लाउज पीस, टोटली हैंड वर्क है। ये बात मैं रिपीट इसलिए कर रही हूं आप लोगों को कि मशीन का काम नहीं है, टोटली हैंड वर्क, टोटली हैंड वर्क एंड प्योर क्रेप। देखिए ब्लाउज पीस मैं दिखा दूं आप लोगों को, प्योर क्रेप कार्ड दाना वर्क एंड
ভেরি নাইস শাড়ি, ভেরি নাইস শাড়ি, অসম্ভব সুন্দর। প্রাইস ইজ 21,100, প্রাইস ইজ 21,100, 21,100 ইজ দ্য প্রাইস। অসম্ভব সুন্দর শাড়িটা, 21,100। 31st পার্টি করবো পরে, একদম একদম, কেন করবে না, করো। 21,100 ইজ দ্য প্রাইস। ওকে, আর ওই শাড়িটা আমি আরেকবার দেখিয়ে দিই আপনাদের। উনি একজন বলছেন ম্যাম ইউটিউবে কেউ আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন এই শাড়িটা দেখানোর জন্য, তো আমি দেখাচ্ছি। ইয়েস ম্যাম, ক্যান ইউ শো প্লিজ? চেক ম্যাম, টোটালি हैंड वूवन साड़ी, प्योर खड्डी तसर बनारसी, प्योर खड्डी तसर बनारसी। देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है, यहाँ आपको देख के पता चलेगा कि ये तसर में है, और तसर बनारसी खड्डी एकदम डिफरेंट होता है। ये साड़ी टोटली हैंड वर्क एंड ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर बॉडी जंगला पूरा काम है, बॉक्स पैटर्न, ये इसको बोलते हैं जाली काम। हाँ, इसको जाली काम बोलते हैं। आप लोग देखिएगा कि बहुत जो ताजमहल है या ऐसा जो लीजेंड जो रहता है, जो बहुत पुराना मकान में देखिए जाली का काम किया हुआ रहता है, या बहुत ऐसा जो टेम्पल रहता है वहां भी ऐसे जाली का काम किया हुआ रहता है। ये बहुत एक एस्थेटिक वर्क है, बहुत ही एस्थेटिक वर्क है, ভীষণ অ্যাস্থেটিক এই কাজটা। দেখবেন অনেক পুরনো যেগুলো আমাদের আইকন জায়গা যাকে বলে, তো সেই সব জায়গাগুলোতে আগেকার দিনের রাজারাজরারা নিজেদের দেয়ালে বা ঝিলামে এই রকম জালি কাজ করতেন, মানে দেয়ালে করা থাকতো বা ঝিলামের কাজ করা থাকতো, এরকম থাকতো। 19,100 is the price, 19,100 is the price. কমপ্লিট আজকে শাড়ি দেখানো। কেমন লাগলো অবশ্যই বলবেন। बार-बार रिपीट করছি, बुकिंग नंबर बुकिंग করবেন। हमारा बुकिंग नंबर एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, और मेरे साड़ी के बारे में भी आपको डिटेलिंग एक बार फिर बता रही हूँ। देखिए प्योर कोरवाई गादवाल है, प्योर कोरवाई गादवाल, टोटली हैंड वूवन साड़ी, टोटल हैंड वूवन साड़ी है। और ये साड़ी हम लोग एकदम डिफरेंट टाइप का बुनवाते हैं, আমরা একদম আলাদা রকম ভাবে বোনাই এই শাড়িটাকে, তাই ক্লোজ করে আপনাদের দেখাই, কাজগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। আর বডিটা চেকসে, বডিটা পুরো চেকসে আছে, ছোট ছোট চেকস, তার মধ্যে ছোট ছোট বুটি, এবং এই বুটিটাও না একদম আলাদা। এই যে বুটাটা করা আছে না এরকম হাতি সুরের মতন করে ঘুরিয়ে, একদম আলাদা। সোনা রূপা বুটা, কপার বুটা, এন্ড অল ওভার শাড়ি and palla portion, আর রানিং এই ব্লাউজ আছে, ব্লাউজ পিসটা রানিং এই আছে। এই থাকছে অল ওভার শাড়ি। বুকিং করে নেবেন 9830772282, বুকিং নাম্বার 8100360823, बुकिंग नंबर। दो बुकिंग नंबर, 2 बुकिंग नंबर है हमारा, और पिन पोस्ट किया गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो बुकिंग जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি একটু লাইভটাকে শেয়ার করবেন অবশ্যই, আর বুকিং নাম্বারে বুকিং করবেন, উইদাউট অন্য কোনো নাম্বারে প্লিজ বুকিং করবেন না, তাহলে খুব অসুবিধা হয়ে যায়। আর আজকে কি লাইভ জয়েন করতে লেট হয়ে গেল, অনেক লেট হয়ে গেছে,
অসীমাদি অনেক লেট, লাইভ তো শেষ করছি আমি ডট 3টের সময়, 3:26 লাইভে এসেছি আর এখন বাজলো 5টা। কোনো ব্যাপার না অসীমাদি, তুমি আবার দেখে নেবে, কি আছে তাতে। তো সবাই সঙ্গে থাকার জন্য সকলকে অনেক রিকোয়েস্ট এবং ধন্যবাদ, সবাইকে অনেক ভালোবাসা এভাবে সাথে থাকার জন্যে। আর অবশ্যই বুকিং নাম্বারে বুকিং করে নিও। কল্যাণী ম্যাম কি বলছেন, हाय मैं आप पहना है उसका प्राइस 19, मेरे साड़ी का प्राइस है 17,900 मैम। और एक और भी दिखाई हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। और साधारण सुंदर गादवाल, उफ फटाफटी। मैं बहुत सारा साड़ी दिखाई हूँ मैम, आप शायद अभी ज्वाइन की हैं, तो प्लीज आप देख लीजिएगा एक बार लाइव को फिर। और थोड़ा सा चैनल मेरे पेज को सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एक्चुअल यूट्यूब और फेसबुक দুটোতে কথা বলতে হয়, তো দুটো দুরকম কথা হয়। ওখানে সাবস্ক্রাইব করার কথা, আর এখানে চ্যানেলটা আমাদের পেজটাকে লাইক কমেন্টস করার কথা। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। কালকে আবার লাইভে আসবো, আবার কিছু শাড়ি দেখাবো। কালকে সমস্ত বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি থাকবে, তো যারা বাজেট ফ্রেন্ডলি শাড়ি নেবেন তারা দেখবেন, ভালো শাড়ি অবশ্যই থাকে, ওটা কোনো কথা নয়। ভালো মন্দ মিশিয়েই আমাদের সঙ্গে পথ চলা, তো অবশ্যই দেখবেন। यूनिक पीसेस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत कोशिश करते हैं हम लोग, আমরা খুব চেষ্টা করি যে আপনাদেরকে সমস্ত শাড়ি 1050 হোক বা 50,000 হোক, ইজ এ ভেরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিক দেখাতে। তো সেটা আপনাদের পছন্দ হলে আমরাও খুব খুশি হই। পাঞ্চালি ম্যাম থ্যাংক ইউ। টুম্পা গুহা ম্যাম কি সুন্দর লাগছে তোমায় লিপিদি, থ্যাংক ইউ টুম্পু, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সঙ্গে থাকার জন্যে। আর এত সুন্দর একটা সময় কাটালাম, এর জন্য আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা টানা আমার সঙ্গে এতগুলো মানুষ ছিলেন। কারোর কিছু দেখার হলে রিকোয়েস্ট থাকলে যে এই শাড়িটা চাই, কারণ দেখুন আমরা তো সব রকম সবসময় শাড়ি দেখাতে পারি না, আমরা নিজের মতন করে দেখাই। আর আপনাদের কিছু রিকোয়েস্টেড শাড়ি তো অবশ্যই থাকে, তো সেগুলো আমাদের লিখে দেবেন, কমেন্টস করবেন, আমরা নিশ্চয়ই দেখাবো। কালকে কিছু সিল্ক তাসার দেখাবো, আর আরো অন্যান্য শাড়ি তো থাকেই অ্যাজ ইউজুয়াল, আমি দেখিয়েই থাকি। তো সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্লিজ জুয়েলারি বুকিং নাম্বার 8420666128, শাড়ি বুকিং নাম্বার 9830772282 and 8100360823। এই দুটো আমাদের বুকিং নাম্বার শাড়ির। আর জুয়েলারি বুকিং, জুয়েলারি পেজ ইজ यशस्वी, ওনার বাই প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, টাটা, গুড ডে।